प्रियजनर प्रभु मान धन्यवाद हो प्रभु के अनुग्रह कले आज आप सब करे पुनः ईश्वर वाक्य कह सुযোগ देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मो समस्त मोर प्रियजन जनाए प्रियजनर आज जो वाक्य आज दिन मु 2 वर्ष पूर्व मु छाड़ी से वाक्य को आम पठन करवा आम आगे शिखा लुक 6:36 पद तुम मान पिता जेपरी दयालु तुम्हें माने से परी दयालु हो प्रभु एपट वाक्य पर आम समस्त आशीर्वाद करूँ आम देखु जे मु काली कहती एवं आज आपण मान कौच ये दया विषय मु 2 वर्ष पूर्व मु आपण मान फेसबुक रे मु छाड़ी किंतु आज देखुचे हठात मुझे देखुची जे फेसबुक रे फ्रंट रे देखुची जे तुम मान पिता जेपरी दयालु तुम्हें माने से परी दयालु हो हेले ए दया दया प्रसंगटा मो सब बेले भावे जे माथ्यू 14 पद रे जीशु जिते बड़े नौकारु उलुंट से से कौन कर लोक मान देखिले संगे संगे से दया कर कारण कले आउ से नौकारु बाहरी बहुत संख्यक लोक देखी से प्रति दया विगड़ित हेले वो रोगी मान आरोग्य कले यहाँ देखु जे दया विगड़ित हेले एवं रोगी मान से कौन कले सुस्थ कले आरोग्य कले उल्लू उल्लू देखुं अनेक लोक मान रोगी मान जगह से दया विगड़ित हेले से कौन कले सुस्थ कले से दयारे विषय मु प्रत्येक वर्ष बा 2 वर्ष पूर्व प्रत्येक थर मु कहे तेरे आपण माने ए दया विषय करूची कि ना आपण मान को प्रश्न उठे जे सेमिते करूची कि ना खाली केवल फंपा बा भाषण खाली मानुची मु आपण मान को रियल जिनिस मु कहना चाहे जिते बड़े मु अनाथ आश्रम आरंभ कर गली से मत मोर डायरेक्टर मत 30टा पिला मत 6000 टका दौले जिते मत 6000 टका 30टा पिला देते मु घर घर जाए पिला जो बापा माँ ना से आनी हस्टेल आरंभ कली सुवर्णगिरी आरंभ कला एक्सट्रा मु 5 जन को रखिली माने से दौले 30 जन पिला माने 6000 टका मु 35टा पिला रखी ताने 5 जन आज पर्यंत आपण मैंने फोन कर पचारि पारती जे हेमंत तांडी आज्ञा सार को जे कि अमेरिका अच्छा आपण मैंने जो मैंने संपर्क अच्छी से पचारि पारती जे आज्ञा आपण को केबे माने सुशांत पाटमाजी आपण को जो एक्स्ट्रा 5 जन को रखी से पैसा मांगी मैंने पचारि पारे जेहेतु मुझे भूल रे भी कही ना जे आ 5 जन को अधिक रखी से 5 जन पैसा दिंतु यहाँ मु मोर माने लोक माने जदि 30 जन रखापी कहते 25 जन रखती 30 जन को हिसाब दिखती किंतु 30 जन मत पैसा दिया होता 6000 टका मु 35टा पिला रखी एवं आउ गोटे आपण कहूँ से 19 मसीहार कथा कहूँ से सुवर्णगिरी गोटे थाना एसआई थे पात्र बाबू कहते से पात्र बाबू से पात्र बाबू को से गोटे दास बाबू बोली पुलिस थे पिटे पिटिला से जोटा कि असना माने से माने स्वच्छ क्रिया करके से असना को से कौन करेंगे जाकि पॉलिथिन रे आनिकी कबार बाजुबंध से कौन कर दिखती टंगे दिखती यही प्रकार तो बाबू ताको निर्यातना देवा आरंभ कले से एसआईटी आसिले मत कहले आज्ञा मत ए प्रकार भाव असुविधा कर कनिष्ठ को कहली कौन कर मत सुरक्षा दिखु मु शत्रुघ्न पाटमाजी एवं मुंगुरा पाटमाजी ये 2 जन को मु कहली जे तुम्हें आम भाई हस्टेल खाइब तापर जाकि से थानार एसआई को तुम सुरक्षा देव से जाकि थाना छुईबे से एसआई को सुरक्षा देगी ताने थाना बा फांडी लोक मान सुरक्षा देवाई रक्षा करने आसे किंतु से एसआई को रक्षा करने मुझे 2 जन पठाए तापर से एसआई सार कहले जे आज्ञा ये तो सुवर्णगिरी होटेल ना हेले मु माने कोर्ट खाइबी खाइबा तुम केते खाऊ केते रोषे कले खाऊ ना ना से बोलिकी से कहती तार दुख को देखी ताकू भी मुझे कहली सार आसतु आम हस्टेल खाइबे एवं से सुवर्णगिरी पंडित सार जन थे आ पंडित सार से भी कहले सुवर्णगिरी जे कि
ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ସେ ବି କହିଲେ ସାର୍ ଏଠି ହୋଟେଲ ନାହିଁ ମୁଁ ବି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଆଉ ସେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ମୁଁ ଖାଇବି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହଉ ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସ ସାରା ବା ବର୍ଷ ସାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଦୟାରେ ଗଣିତ କରିଅଛି କେବେ ତାଙ୍କେ ଆମେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ କିଏ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଁ 30 ଜଣଙ୍କର ବାବୁମାନଙ୍କର ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଉ 35ଟା ପିଲା ରଖିଲି ସାର୍ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ 5 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମୁଁ ମାଗି ନାହିଁ ତାର ମୋର କହିବାର ଭାବ ଏହି ଯେ ଆପଣମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଯୀଶୁ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ଯିଏକି କଲେକ୍ଟର ବାବୁ ସେ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏତିକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନହେଲେ ମୁଁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବି ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେତିକି ପଇସା ଦିଆହେଲା ସେଟା ଆପଣମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବାର ଭାବ ଏହି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଅଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋଠୁ ଦୟା ପାଇକି ଏବେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ମୋର କହିବାର ଭାବ ହେଇ ଯେ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସେବିକା କିମ୍ବା ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗଗନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଦିଶନ୍ତି ଭାସ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଦିଶନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।